হলদিয়া থেকে কানপুর যাওয়ার পথে একটি ট্রাকে হঠাৎ আগুন লাগার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য। খবর সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার মধ্যরাতে আসানসোলের কুলটি থানার চৌরঙ্গি ফাঁড়ির অন্তর্গত ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের দামাগড়িয়া রেল ব্রিজ সংলগ্ন একটি লাইন হোটেলে ট্রাক চালক ট্রাক দাঁড় করিয়ে খাবার খেতে যায়। এরপর হঠাৎ দেখে গাড়ির ধোঁয়া বার হতে দেখে। এরপরই দেখে সেই গাড়িতে ধোঁয়া বের হচ্ছে। এরপর ট্রাকের চালকের কেবিনের মধ্যে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চৌরঙ্গি ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে এবং স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হতাহতের কোনো খবর নেই। ট্রাক চালকের অনুমান শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। कैसे आग लगा गाड़ी में? गाड़ी रोटी खाने गया है, गाड़ी खड़ा करके गया है, उसमें देख रहा हूँ कि आग लग गई अपने आप। उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं हल्दिया से आ रहा हूँ जी। कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा हूँ कानपुर। ठीक है, आग कहाँ लगा? आग यहीं लगा है जी। आप कहाँ गए थे? हाँ, आप कहाँ गए थे? मैं तो रोटी खाने गया हूँ भाई। गाड़ी खड़ा करके रोटी भी नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? कैसे लगा आपको? कैसे लग रहा है कि आग कैसे लग गया गाड़ी में? अब कहीं तार शॉर्ट कर गया होगा, इसी का लगा होगा। और कुछ तो हम उसमें तो कुछ नहीं कर किए हैं। हम तो उसमें से गाड़ी खड़ा करके आराम से अपना रोटी खाने गया हूँ मैं। आपका नाम? सुनील सिंह है।